awa dan yira mokan la kada man hakan la kada ba ha depuis que whatsapp gobe vidéo kar buri bizi e da me diga go hiyo gawe depuis que de facebook ra gwani ngataw lesa zam zabazam nyane zara zam awadam man diga lubanta mir ma gargaray awadam man nyimbare wonya sui ma aya dena magazin abuti ko gwaba jerwe adiga andu tishima de nga ke gargara subhanallah walhamdulillah wala ila le korko wo zikr me ka na hon gurgan ninti mbobe video ko gwaba dam man diga kan ko bena diga ma nga ke mun ngayina alhamdulillah asura manga asura nyenta adin gwarataw nga ke hona de se wo ke diga be da me diga ma nga wada mana menya lubanta da gargaran diga nga ka gasa chebo hona dombe lusdar ba abdigan mai akundan wa apenan wa ahunwa amadal kwayo adagare majilli me nan gare gargara haukan na duka difference nin bidera je kina foto mbenna zunuga dendem ewna yenna duma potabro nobe kebe gargara dabu hu ba masobe na yere zunuga ngodo ke na yem potar gargara zunuga dum na yem potabro boso awo daga sunnin tin wanchembe ebe kan wannan ka bidewo bi dokore ninga do kana ebe kan wannan ka bide labe ba hona dombe diga menga mal lebe doke ba diga be ditama yalla be busobi kebe se ga so hona do wa ka ku bene wa sur bene ana sawa biri wara ana tambe bo wo so ga sunado wa klero sima wadanda arana chalarawa ajana chele sinyabe am pega dan kile zaro jilli kile zarawo bone hona dia dentam wo gwadin din biya ni be hona risin wulla be kam na dore zama kan whatsapp gwana kew e kwa na dore zama kan facebook gwana kew e ne kara gore zama kan messenger gwana kew e ne kara gore zama tuwe de kan gwana kew alloro wo yogo min wasaili bimana at-teknolojia fi hadhihi az-zakiyya halar nu mudro ko no koyen obro sora ban yazir madambe ayogo pona do no ebina do bebe do ebina do chimba ha nga wana do whatsapp ne kan facebook ke bi pa nga yo wozina deta awa dan yira mokan la kada man hakan la kada ba ha depuis que whatsapp gobe video kar buri bizi e da me diga go hiyo gawe depuis que de facebook ra gwani ngataw lesa zam zabazam nyane zara zam awadam man diga lubanta mir ma gargaray awadam man nyimbare wonya sui ma aya dena magazin abuti ko gwaba jerwe adiga andu tishima de nga ke gargara subhanallah walhamdulillah wala ila le korko wo zikr me ka na hon gurgan ninti mbobe video ko gwaba dam man diga kan ko bena diga ma nga ke mun ngayina alhamdulillah asura manga asura nyenta adin gwarataw nga ke hona de se wo ke diga be da me diga ma nga wada mana menya lubanta da gargaran diga nga ka gasa chebo hona dombe lusdar ba abdigan mai akundan wa apenan wa ahunwa amadal kwayo adagare majilli me nan gare gargara haukan na duka difference nin bidera je kina foto mbenna zunuga dendem ewna yenna duma potabro nobe kebe gargara dabu hu ba masobe na yere zunuga ngodo ke na yem potar gargara zunuga dum na yem potabro boso don wado hona do fitna ganda ambo data wakan wannan ke bidebe an waba la to kuma tamba won dinje wannan mamma don gwa biyan dundozi gwasun bolana nawe mere baraza mngaka ho busho na hinka wannan ab yara na kawa wanga sa nawe amma kazalika ko ko gwabi ya hosi dita ko gasu message na ko kan da ba kutuba guda ku gwabi na yi azabi yare application ta so ya ebi aza pota wi de gasu e prega dar le kwa yeto le obo ebe haran din ta yare ngataw ayawa magasin vanta do en clé daw en vidéo ro gura nan zarbo en photo ro gura nan zarbo ana tana nyi daw clé kayo kaya mun ya din ta be duniya ta rangutu go so da mambo gwanga so dan hani amram wa ballatu wa kan wannan ki bidew balil insan ala nafsihi basira bo wahibe gwajin din bi yana bonda yabe kan wannan ki bidew labe ba hana don be e bi zure lulloy e bi tonto da lulloy e bi zikir bara lulloy
kebiya lo a hobare ke yedda ma e manga maîtriser ke manga maîtriser waya ngonna ha ngonna yedda ha o le ko jino mongom